सोने हो। वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह। मैं महान साहब जी का भी और सुदर्शन भाई का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया गुरु गोविंद जी के इस महान दिन में। इसमें कोई शक नहीं, गुरु ने तकलीफें बहुत उठाई, अभी गुरु बने। तकलीफ के बगैर कोई उस जगह पर पहुंच नहीं सकता। बड़ी तकलीफ है, खड़े हो जैसे सुदर्शन भाई ने आपसे सबसे कहा, कितनी लड़ाइयां होने लगी, मगर ये सोच के नहीं लड़ी किस धर्म से लड़ता है, उससे लड़े जो जुल्म कर और जालिम था, तो सारी जिंदगी लड़ता आखिरी दम तक, कभी पीछे नहीं हटे। जालिम दुनिया में हर वक्त है, मगर उसे जो जालिम को जुल्म खत्म। पहले उस दिल को साफ करने की कोशिश कीजिए, वो दिल जीत नहीं सकता। दिल ताकत से कभी नहीं जीता जाता, दिल मोहब्बत से जीता जाता है। जब तक वो प्यार हम पैदा नहीं करेंगे, आप कभी भी आगे तक दर्शन भाई से नहीं। मुझे उम्मीद थी कि ये डॉक्टरी कॉलेज भी बनाए, क्योंकि डॉक्टर बनना भी बहुत जरूरी है। इन्हें बहुत सही बात है। आज आपको एक खालसा हर दुनिया के कोने में दिखेगा, कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक इंजीनियर है, बड़े बड़े ओहदों पे। तो मान दें कि हम लोग अपने दिल में वादा करें कि हमने वतन के लिए काम करना है। वतन मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे, वतन कमजोर होगा तो वतन हम कमजोर होंगे। मगर ये भी साथ रखिएगा, नफ्स का है जो घर में बेकार बैठी हुई है और आज दवाइयां खा रही है, ड्रग्स खा रही है, हेरोइन ले रही है, क्योंकि वो कैसे माँ बाप के सामने खड़े होंगे जिन्होंने सब कुछ कुर्बान किया उनको पढ़ाने के लिए, और फिर देखते हैं कि उनके पास अब वो चीज नहीं है कि वो अपने माँ बाप की खिदमत कर सके। कितने घरों में वो मायूस बैठे हुए हैं। इस चीज को दूर करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है, महंगाई आसमान को छू रही है। मैं खुद मरीज हूं, मुझे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, मुझे बीवी का गुर्दा है जिससे मैं जिंदा हूं, और मैं जो दवाएं खरीदता हूं, मैं कभी कभी सोचता हूं ये गरीब क्या खरीदता। जो इंसुलिन मैं लेता था 700 रुपए का था, आज 1100 रुपए का हो गया। वो गरीब आदमी कहां से लाएगा, कैसे बचेगा? इसकी तरफ हमने देखना है। हमने लड़ाई और जंग नहीं करनी, मगर हमने इकट्ठे बैठ के जो वतन के इस वक्त बैठे हुए मालिक दिल्ली में बैठे हैं, उनके साथ इन मामलों को तय करना है, इन मामलों को ठीक करना है, लड़ाई से नहीं, मोहब्बत से, प्यार से, और रास्ता निकालना। इस तरह जैसे सुरेंद्र ने कहा इसने अपने भाई ने, वजीर साहब, कि स्टेटहुड चाहिए। स्टेटहुड हमारा हक है और इस हक को हमने वापस लेना है। हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम उनसे कहेंगे जो वादा आपने हमसे किया है, न सिर्फ पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट में, उसको पूरा कीजिए। उसके बगैर काम नहीं चलेगा। यहां नौकरियां हैं, ऐसी बात नहीं है, नहीं है। उनको भरा नहीं गया, 10 साल भरा नहीं गया, उनको निकाल दिया गया। जो रिटायर होता गया, सोचा ही नहीं। हर महकमे में आपको 600 डॉक्टरों की आज जरूरत है। आज आपको नर्सों की जरूरत है, पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत है, टीचर्स की जरूरत है, मगर कोई भरा नहीं।
اس سے یہ بہت ضروری ہے اسٹیٹ اڑائے اور جلدی یہ بنے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، ایک دن تھا جب ہم لوگ 370 میں تھے اور پبلک سروس کمیشن تھا ہمارے پاس، تو میرے پاس سب ساتھی آئے، یاد ہے تجھے، اور کہا صاحب کوئی سکھ نہیں ہے اس میں. میں نے سکھ بھی آیا کہ آپ بھی ایک بڑی قوم ہے، آپ کا حق مارنا نہیں چاہیے. اس کو بٹھایا وہاں، ہم نے کہا حق دے، یہ نہ ہو کل میں اس کے سامنے جواب نہیں دے سکوں کہ میں نے کسی کا حق کھایا. آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ حکومت جو آئی ہے یہ کوئی فرق نہیں کرے گی مسلمان کا، ہندو کا، سکھ کا، عیسائی کا، بودھ کا، جموں اور کشمیر کا. اگر کہ جموں کے لوگوں نے ہمیں ساتھ نہیں دیا، ان پہ بہت سے قصے پھیلائے گئے کہ مسلمان آنے والے ہیں، مسلمان تمہیں کھا جائیں گے، یہ پاکستانی ہے. ہم کبھی پاکستانی نہ تھے، نہ ہے، نہ ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا. ہاں میں مسلمان ہوں، میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، مگر میں کسی کو سمجھتا نہیں کہ وہ مجھ سے کم ہے. اس کا مذہب اتنا ہی مضبوط ہے جتنا میرا ہے. مجھے اتنا ہی اس مذہب سے پیار ہے جتنا میں اپنے مذہب سے پیار کرتا ہوں. میں نے کبھی فرق نہیں کیا، میں کروں گا جب تک میری جان ہے. مگر جو یہ فرق کر رہے ہیں ان کو ذرا جاگنا چاہیے. پہلا کام جو ہم نے کیا کہ ڈپٹی چیف منسٹر جموں کا بنا کہ جموں والوں کو بتائیں کہ ہم آپ کا حق کھانے والے ملک سے نہیں ہیں. اور سب سے بہترین منسٹر شرما، وکیل بھارت لا الائنس سے، اس کو لایا، کہا جموں کے لوگوں کو یہ محسوس نہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں کشمیر کے، ہم حکمران بن گئے ہیں، مگر ان کو پیچھے چھوڑ دیا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس بات، ایک آنکھ اگر کشمیر ہے تو دوسری آنکھ جموں ہے. اگر ہم ایک آنکھ سے بھی فرق کریں گے تو آپ کے سامنے نہیں، اس کے سامنے کیا جواب دیں گے جو ہمارا مالک ہے. اسی کے پاس جانا ہے، آپ نے بھی میں نے بھی. وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی، وہاں جو آپ نے کیا ہے وہی سامنے ہوگا. مجھے یاد ہے جب بھگوان رام بنواس پہ چلے، سیتا میاں بھی ان کے ساتھ بھائی صاحب، جب ایک دریا کے پاس پہنچے، اس کو پار کرنا تھا، تو جو وہ کشتی باز تھا اس سے کہا بھیا ہمیں پار نہیں تھا. بھگوان رام نے کہا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. سیتا میاں نے کہا میرے پاس کڑا ہے، میں یہ دے دیتی. پتا اس نے کیا کہا بھگوان سے؟ بھگوان جب میرا دن آئے گا نا جانے کا اور سورگ کی طرف جانا ہے تو ایک پل ہے، وہ پل آپ کے بال سے بھی چھوٹا ہے. تو کہا بھگوان مجھے اس پل سے آپ ہاتھ پکڑ کے پار کریں. ایسا نہیں کہا، یہ کہا کہ مجھے اس جنت میں لے جانا جس کی مجھے امید ہے. آپ سے بھی کہتا ہوں اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرو، ایک دوسرے سے مترا کرو، ایک دوسرے کے اگر غلطیاں ان کو معاف کرو. یہ مت سوچو کہ میں نے بدلہ لینا ہے. بدلے کی بھاونا کبھی زندگی میں نہیں رکھنا. جس نے بدلے کی بھاونا رکھی وہ گرے گا. وہ تو کہتے ہیں، میرے پستک کہتے ہیں، مجھ پر چھوڑ، میں ہوں جو انصاف کرے گا کرے گا، تم اپنا دل صاف کرو. نہیں تو ہم یہیں بدلہ لینے کی تیاری ہو جاتی. اس کو گرانا ہے، اس کو اٹھانا ہے، اس کو مٹانا ہے. اس لیے آج اس بڑے دن پہ میں اس سنگت سے یہ کہوں گا، پیار سے رہیں گے، وطن کو مضبوط کریں. یہ نہ سوچیں یہ سکھ ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے. ہم سب انسان ہیں. پیدا کرنے والا وہ ہے
मैं बार बार ये कहता हूं, संतान देने वाला कौन है? मैं नहीं, वो है। अगर मैं जवाहरलाल नेहरू के घर में पैदा होता तो मैं कश्मीरी पंडित था, और अगर इंदिरा गांधी मेरे बाप के घर में पैदा होता तो मुसलमान होता। अगर उसने सोचा किसको मैंने यहां करना है, किसको मुझे वहां करना है। हम इंसानों ने आपस में टुकड़े किए हैं, उसने नहीं किए। उसके सामने तो हम सब बराबर हैं। इसलिए अगर हम उसके सामने बराबर हैं तो इस दुनिया में भी हमको बराबर है। हमें नफरत नहीं करनी, प्यार से रहें। क्या चाहते हो? इज्जत से 2 रोटियां खाना चाहिए, आपके बच्चे आबाद रहें। और माँ बाप क्या चाहते हैं? जब बेटी को वो विदा करते हैं, इस उम्मीद से करते हैं ना कि जिस घर में ये जाएगी वहां खुशी से रहे, आबाद रहे और आगे बढ़े। अभी ये सोच नहीं देते हैं कि वहां इस पर जुल्म हो। मगर बहनों, कई ऐसे घर हैं जब वो वहां जाती हैं तो वो जुल्म होता है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बुराई जो हमें है वो जो है ना, वो दहेज। उस दहेज ने हमें मारा। आज देखते हैं आप शादियां और क्या क्या बड़े पंडाल लगते हैं। उस गरीब का दिल कैसा लगता होगा जो अपनी बेटी को भी विदा करना चाहता है मगर उसके पास कुछ नहीं है। उसके लिए सोचिए, जब मांगते हो उससे को प्रभु तू मुझे भी दे रहा है, उसको भी दे जिसके पास कुछ नहीं, कि वो भी जिंदगी प्यार से जी सके, आगे चल सके। ये हमें चाहिए, हमें नहीं चाहिए कुछ हुआ। मैं किसी का पैलेस नहीं चाहता, किसी